don't know if I have it with me. Michael had one day given this statement की आख्खे सगळे टुरिझम डेस्टिनेशनांनी 12 हें आसता म्हणून. Yes, I've got it. That 12 टायमिंग 5 पासून दवरचो म्हणून. This is Michael's request to the CM की सकाळची 5 पासून 12 ओपन दवरची म्हणून. आयज ताणें स्टेटमेंट दिला, आयज तो स्टेटमेंट दिता 12 रोखडी बंद करची आनी कोण पळय रातचे पियेता पळय तांकां जेलीन घालचें म्हणून. I don't know if Michael is confused or what he is trying to do. वयता थिंगा झगडीं जालें. He has got all criminal activities in Kalangut. डान्स बारां जालें. Kalangut इतली डान्स बारां जाल्या. Crime is happening only because of that. हेच्या आदीं नासलीं 12 ओपन आसतालीं, क्लब्स आसतालीं ओपन. अशें केन्ना जायनासलें. This was even during my time. Bars used to be open till 2-3 o'clock. Clubs used to be open. असलें जायनासलें. हेणेन पळय आतां डान्स बारां म्हणून पळय हाडल्या. ऑल द प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, ड्रग्स हेका लागून झगडीं जाता. And he's confused. एक दीस सांगता 5 पासून ओपन करची, दुसरे दीस सांगता बेगी बंद करची. He is changing according to the वारें मारता तशें पळय करता तो. I don't know what he is up to, but he is not in his proper this. He doesn't know what he is doing. He should stop this dance bar. Dance bar तो सांगत आहा, पुलीस तुझे, गव्हर्नमेंट तुझं, पंचायत तुझे, सगळे तुमचे आहा. And you cannot stop a dance bar. You cannot stop it. More and more are coming. आनीक हेच आहा बार्रां. I don't have to tell you, Tito's place is gone to the dogs. But every nook and corner there are dance bars. And हे दोगूय जाण आहा, दोगूय बीजेपीचे. जोजफ म्हणटा आपण कार्यकर्तो, मायकल म्हणटा बीजेपी, सगळे बीजेपी आहा तुमी. CM आहा तुमचो, होम मिनिस्टर आहा तुमचे, पुलीस आहा तुमचे. एंड यू कॅनॉट स्टॉप दीस. पॉट होल्स आहा जाल्यार रस्त्याचेर ते कोण पळयना. एक्सिडेंट जायता, टायट जावन ट्युरिस्ट चलयता, पुलिसांक मारूंक वयता. असले ट्युरिस्ट येयलेले आहा, आतां असले गुंड येयलेले आहा. ते कोण बिश्नोय गँग आनी कितें गँग म्हणून सांगता. ते दीस कोणेन आमचे एक भुरग्याचेर जाणट्याचेर गाडी मारली. मायकल पुलीस स्टेशनार वचून सांगता तो टायट नासलो म्हणून. ही इज गिवींग अ दीस. ही इज गिवींग सर्टिफिकेट टू द ड्रायव्हर. तो टायट ना. तेंचे गाडयेन सोऱ्याच्यो बाटल्यो, टेबलां, चेअर सगळे आहा म्हणजे भायर वचून पिवपाक. पिवून येयलेले जाल्यार नको म्हणून. ही इज गिवींग अ स्टेटमेंट फर्स्ट ऑन ते टायट नासले म्हणून दिसता म्हणून आपल्याक. सो ही इज इन वन वे इज प्रोटेक्टिंग दीस टुरिस्ट फॉर ड्रंक. दुसरे फावटी सांगता तो तांकां जेलीन घालचें म्हणून. So I don't know what he is up to, but he has made a mess of Kalangut, and BJP has made a mess of Kalangut.